So friends, tini kaisa news nawi haikya sini jatono saimano tagarsolani BJP ni engi bajanai sini borong-borong Mirna Debroma bo kaisa dongo TV channel ni sini sarjaka no kaisa kok ereng sao hore bo kaisa news kaisa kok kipilka ingke abo tamni kok saka hari sempin kutui khranya lene pache tora video nai tungni Hamai narok to je social media te YouTube channel ngani je phai manda phane rokno actually koyekdin nomai nai বিশেষ খাইরা নকরনো যে দঙ্গত যদি চ্যানেল বিশিং দে খাইনাই যে আনি মুতুই খাইনাই যে ব্লেম খাই দমনি অবরতই নাই কয়েকটা কক দङ কক রিপ্লাই নানি বাগিনো তিনি নরমানং হক্কা কইলাং কাংকাই নরক যে ফাইমানো বাইরে নরক যত্রনো বাইফে হামবাই তাইচি বাইয়া ভালো actually যদি সানানি থাকাংকাই দঙ্গত টিভি চ্যানেল বিশিং দে খাইনাই 10 तारिख नि जे बरंनि रिपोर्ट नि बिसिंति खायनाय आं कायसा खबर मानखा मानमान बिसिंगो जे खानामान अनुसारे बरक जे टाकाटजला एरियाव बा टाकाटला आमसायो 9 तारिखो बुमरलाय हासिलाय ककलाय हाहैनाय आजागाव 6 तारिख नि कायसा भिडिअ फुटेज न बपरब मानैनाय ani mungwinai tai sini kormi tai koyok jona mungwinai je borok ni bung sawinai huda hudi haina onothok khlainai o bumpe kharnai o silai toknai borok no hani je samani abno tuinai angtini sarai khlainai public ni buskango sini takajula ba sini buskango ang koyta kokno sanani bagini ma phaika ang tabukno jehetu ani mungwinai bo direct ajaga sawi dong mane no angbo sini je dongor tv ni chief editor jacob debrman mungwinai ang defamation case luni tabokno bortomano jaga phai sokoitrok gai o jaga sanani namaka sarai mono 9 tariko horo bumbe khaka aro je bajaga chikonsa video footage mani abo ani gari bisingono abo হয়তো মোবাইল বা ক্যামেরা কেবল ফোন নাংজা খানা আনিগারিও তো কাহামাহামিয়া যত বড় নকাও কর্মী বিষয় কাও তাই অন্যান্য যে বড় নাঙাই দংনা রং কাঙ্গাও বিভিন্ন বড় আনিগারিও কাও কাওয়ান বিসিং দেখাইনা হয়তো ভিডিও কিসিটা ফুটেজ মানহা আও 6 তারিখনি ভিডিও ফুটেজ কা 6 তারিখনি ভিডিও ফুটেজ পাই যে 9 তারিখ টাকা দিলাম চাইও যে বুমলাইমানি তাই সিলাই কগলাইমানি বা আনি মুং সাউইনাই অব ফনানি নেতৃত্ব ন ফনাসং बुम खिदारा बुम रो सिलाइको हनै जे सालाइ दंमानि बा बिन खुगदि जे सामानि अब सठिक पाब्लिक न बिनि इन्वेस्टिगेशन खाइमानि बिसिं दै खाइनाय सठिक रिपोर्ट रथों हनैनाय आं बंनो हयफिरो आर आं डिफेमेशन केस फाइल खाइरिका क अ जागा जदि आं सानानि दो ककमान दंगि दंग आं ताव बर्तमानाव आगरतलाव दंगि दंग संजोतन साइमानो सिनि 2026 जे टिटिएलसि इलेक्शन o edisi election ni sikangno ani nogo je 10 tarik sini last prosar ni din adino sini te promote haro kabang ma bongi de warrior ro khainai ani je taka jola ni nogo ani nok sabai skru khaimani pray 25 ta moto gari sabai skru khaimani sini 70 ta moto bike sabai skru ni je nosto khaimani tai ani nok hukno sabai skru khaimani poribo যে ani nok ni mane khani tomani rang bijak theke shuru khlaini rang sajak theke shuru khlaini je ni mal mata theke shuru khlaini jotto je namani mane khani rokno luti puti tlang thanglai mane abo sungnuka even sungwa jaga saimano jemon sungde 2000 na selo motor porjonto brok ya galia chikon bhai jinis brok te sei tlang thangmane abo sung jotto no saimano kai sungto brok ni phanni buskango brok ni je activity ni buskango sung 10 tarik ni theke no ang টাকাটলা আমচাইও ফেগবা সিনি যে টাকা 18 টাকাটলা জঙ্গজলা এরিয়া ব সিনি কর্মি ঠিক শুরু খাইনে আং জিসে থাঙ্গি মানিয়া বড় হাংকাং কাংকানো বড় সঙ্গ গেরো খাইও হেগবা আইও বিজেপি নেতার ফাইওনি সঙ্গ হয়তো গেরো খাইমেন সং নগু সাইমান ক অজরাও যে আনি বুং সাউইনাই তাই সিনি কর্মি কয়েকজন বুং সাউইনাই ব্র বিভ্রান্তমূলক যে কক সাউইনাই সিনি political mileage nanan baginai political je reputation ani bijini je reputation bro nosto khainen baginai je
kurniti tiklaina bisingte je borok je kok salai tongmani obo bondo khaiten hoito bos kebo bai saja kana kebo bai saja gane bo abo hai report dog bos namai mar khana hai ma tongo engkai bo abo hai report dog no investigation khaya jene sigang sudo ani report ya ani kok ya jotoni je kuno issue no tuina bo bini reporter nan sigang tai bo release khanya ne sigang bo abna investigation khaine kham hamya setroi naimani bisingte khaine bo nani inthung abo bin thane koine ar emne to defamation case bini mungine khairka bo bahike bobte ke reply nai rete abo police nainai oje case no 6 tarik ni je video footage bai oje 9 tarik je bumroja goni je gotna choli tongmani ba ta chhodura je public hoirani mulok ngi tongmani hoirani ngi tongmani obono bono clear khaiten ga last digo angono sanan nayo sini je takatlam jaini to sini ramjani ta hoktai bukuk jongno singa bahai যারা বিজেপি নেতৃত্ব খাইনারা जोंहा बाहाय যেমন सामु सिद्राबाय हेगबा समाजनि खतिंथों एलाकानि खतिंथों जोंहा कोनो दिन बिसास खाया जों गोबांमा दिन रमैनाय सिनि एलाकाव सिनि दागलाम जायो जों पाब्लिकनि बागैनाय एलाकानि बागैनाय बरक नि जीवनो जे नांगमानि जिनिसटारनो जों बाहायके बबतै खायनाय जों सुबाय मानाय जों आबनो चेष्टा खाय जों सुबालायखा जेहेतु जों राज्य सिनि सरकार केन्द्र सिनि सरकार जों थांनाय बिगत 5 बছर बाहायनाय एडिसिनि जे खमदाव ति प्रमाण हतमान बिसिं देखलायना जों बरबाय जों तालमिल खायमान बिसिं देखलायना जेहेतु राज्य सरकार बरबाय जों दङ होनैना जों मिलिजलान बागै चेष्टा खायखा खायबानो जों जतनो सायमानो सिनि जे ताकाजला हाय आमचायो बरंनि जे माने दाबदाबा बरंनि जे तामने साने बरक जे बंनि फान बिसिंतै बंनि जे फाननि बिसिंतै खायने बरक दल कायसा दल किचिंनो जों वालायमानि बुलायमानि तकलायमानि जों बिसोरबो जों सायमानो आं नरकनो बरक दल जे 9 तारिख बरक बुमरलायनानै सिगां गुलि लायनानै सिगां बरक दल कायसा बुलायने जिबि क्लाइमेट हस्पिटलाइज माने आंगाबो नै फुटेज रक आं नोंथांनि रिलिवानो आर सिनि बर्तमान जे ताकाजला जम्बू जिल्लानि जे बरंग्रां एमडिसि ताव कटाल जे एमडिसि सिनि ताहुक सुरज बर्मा बत सिनि प्रत्येकटा बिजेपि खरकसा सिनि कर्मी रंग निजिनि बुहुक बायनो निजिनि फुक बायनो हुमकि दमकि ओइ ताबो ब हुमकि दमकि मानि थागिया ब बिनि खरं साथै जे ति खलाइर सुवाग नंजाब रखम खाना बा केफेक जिनिस नंजाक साजाक आव हाजर रब ब अनेकटा सिनि